राज्य सरकार तथा शासक दल द्वारा संचालित नगर निगम बोर्ड हर तरफ से असफल है। शुद्ध पेयजल की समस्या तथा शहर के सड़कों पर जाम की समस्या को लेकर आम जनता हर दिन परेशान है, लेकिन नगर निगम का ध्यान उस ओर नहीं है। बुधवार को इस तरह के विभिन्न विषयों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के सिलीगुड़ी 1 नंबर एरिया कमेटी के सदस्यों ने नाराजगी जताई है। उन लोगों ने नगर निगम की मनमानी तथा मेयर के चुप रहने को लेकर आवाज उठाई है। उन लोगों ने नारी सुरक्षा से लेकर गिरते कानून व्यवस्था को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। इन सभी बातों को लेकर उन लोगों ने 1 नंबर बोरो चेयरमैन गार्गी चटर्जी को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सौरभ सरकार, स्निग्धा हजरा, लखन घोष सहित अन्य उपस्थित थे। वही इस बारे में लखन घोष ने बताया कि 2022 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের পৌর বোর্ড গঠন হয়েছিল। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সাধারণ গরিব মানুষের পাট্টার ব্যবস্থা করবে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে এবং বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা সব তারা প্রদান করবে। ইতিমধ্যেই আমরা সমস্ত ওয়ার্ডে বুথে চলো কর্মসূচির মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের সমস্ত ওয়ার্ডেই পানীয় জল আসছে না। একদিন অনিয়মিত জল দিতে ব্যর্থ, পাট্টা দিতে ব্যর্থ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা খারাপ, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা খারাপ। আমরা চাইছি তারা যারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা এভাবে এসেছিল পৌরবোর্ডে, তারা তাদের পরিষেবা দিতে হবে। আগামী 4 জুলাই আমরা শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের বেলা 12টার সময় শিলিগুড়ি কর্পোরেশন আমরা ঘেরাও করব।